मेरा नाम हया है। मेरे पहले शोहर के कत्ल के बाद मेरी शादी देवर से कर दी गई, लेकिन शादी के 2 साल तक वो घर नहीं आया। जब घर आता तो सोफे पर अकेला लेट शोहर की तस्वीर को देख रोता रहता। लेकिन एक रात पुलिस घर पर आई तो मालूम हुआ मेरे शोहर का कातिल देवर। तेरा नाम दिल लग दिया। किस नंबर 13। तुम जैसी लड़की मैंने पहले देखी ना ही सुनी है। या रात के खाने के बर्तन धोने के बाद किचन से निकलकर वो कमरे की तरफ जाने लगी थी कि उसकी पुश्त पर हासिम की आवाज आई। दुपट्टे से हाथ पहुंचती वो वापस पलटी तो वो सामने दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा था। मुझ जैसी लड़की, वो सवालिया हुई। तुम जैसी लड़की हो जो सौतन की मां बनने पर लोगों में मिठाई बांटती फिरे और फोन करके हुए हंसते हुए शोहर को बताए तुम बाप बनने वाले हो। वो वाकई अजीब थी और इस कहानी में मौजूद हर शख्स ही अजीब था। अरे नहीं, वो जिसे तुम सौतन कह रहे हो, वो उसका नाम लेकर कहो दिया सी लड़की देखी ना ही सुनी। वो इस सब में अपना कमाल समझती थी कि अगर दिया उससे दुश्मनी पालती तो यकीनन बदले में वो भी दुश्मनी करती। उसे मोहब्बत दी थी तो मोहब्बत ली थी। तुम मेरे बारे में क्या फैसला करती हो? वो अपनी चाह पर आया था, वो अपने दिल की ख्वाहिश पर आया था। फैसला तो हो चुका है ना। जी लेंगे हम एक तकूम में, लेकिन मुझे अभी भी वक्त चाहिए। वो फैसला करके अटल थी और वो उसके अटल फैसले पर खुश हो गया था। भले इस वक्त चाहिए था, लेकिन वो वक्त पूरा होने पर हया को लौटना उसी के पास था। ये एहसास फिर तमानियत भरा था। मैं उम्र भर तुम्हारे फैसले के इंतजार में यूं ही खड़ा रह सकता हूँ। वो लहजा मोहब्बत था, वो सरापा मोहब्बत था। खड़े रहने की जरूरत नहीं, जाकर सो जाओ, दिया इंतजार कर रही होगी। उसे भेजकर वो भी अपने कमरे में आई और दरवाजे की चुटकनी चढ़ाकर वो उस दीवार गिर तस्वीर के सामने आ खड़ी हुई। एक तुम्हारी मौत ने देखो अरहम सबको कितना सफर करवाया। तुम उस दिन ना मरते तो आज कहानी मुख्तलिफ होती। तुम अगर उस दिन सिर्फ चंद सांसें ही और ले लेते तो आज कहानी मुख्तलिफ होती। कहीं समझौता होता, ना कहीं उदासी होती। हर चेहरा मुस्कुराता, कोई किसी से नफरत करता और ना यूं कोई फिर बेमौत मरता। तुम्हें जी लेना चाहिए था राम, तुम्हें चंद सांस से और जी लेना चाहिए था। वो उससे रो रोज शिकवे करती थी, रोज शिकायत करती थी। कभी वो उसे बेबस और बेचारा मालूम होता तो कभी अपना गुनाहगार मानकर वो उससे नफरत करती। वो अपने आंसू साफ करती आकर बेड पर लेट गई। आंखों के सामने छम से उमर सुल्तान आ खड़ा हुआ था। वो उमर सुल्तान जो उसकी पहली मोहब्बत था और औरत के लिए मशहूर है कि वो पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। मत याद आया करो अब मुझे। शादीशुदा औरत को पुराना महबूब याद आए तो बड़ा गुनाह होता है। शादीशुदा औरत किसी और को सोचे भी तो खुदा रूठ जाता है। और उसने आज उमर सुल्तान के अक्स को तोड़कर खुद से वादा किया था कि सिर्फ आज उसका दिल उमर सुल्तान का, कल से ना कोई उमर सुल्तान, ना किसी उमर सुल्तान का ख्याल और ना ही कोई मोहब्बत। अपने ख्यालों से लड़ते वो कब से सो गए पता ही ना चला। आंख उसकी तब खुली जब बाहर गेट पर किसी ने यूं दस्तक दी जैसे तोड़ डालने का इरादा था। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। तभी उसे महसूस हुआ कि बहुत से कदम बाहर तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं। वो उन कदमों की आहट पहचानती थी। कैरम की मौत पर भी यही आहटें वो सुन चुकी थी। बेड से उठकर उसने चुटकनी खोली और बाहर आई, जहां पुलिस ही पुलिस थी और उन सबके बीच नुमाया था उमर सुल्तान। सफेद ड्रेस, शर्ट के बाजू फोल्ड किए हुए थे और हाथ पैंट की जेबों में डाले वो शान बेनियाजी से खड़ा था। या समझ ना पाई थी कि वहां क्या हो रहा था और क्या होने वाला था। उसे समझ तब लगी जब उसके कानों में शाइस्ता बेगम की चीखों पुकार गूंजी और किसी ने कहा था हासिम नवीद को अरेस्ट करो। और फिर उसने देखा हासिम को हथकड़ी पहना दी गई थी। क्या हो रहा है ये? आप मेरे शोर को यूं नहीं ले जा सकते। कसूर क्या है उसका? वो चिल्लाई थी कि बहुत हुआ, अब मजीद बुरा कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे पास कंप्लेन है उनके खिलाफ, इसलिए उनको कुशमाला मर्डर केस में गिरफ्तार किया जाता है।
یہ ایک بم کا گولا تھا جو اس کے سر پر گرا تھا۔ کس نے کی یہ کمپلین؟ اس نے لہجے کو متوازن رکھنے کی کوشش کی۔ کشمالہ سلطان کے شوہر ام سلطان نے پولیس آفیسر بتایا تو حیا کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ چاہتے کیا ہو تم؟ حیا گریبان سے پکڑ کر اس سے روبرو کیا۔ جی میں نے کمپلین کی ہے کیونکہ میری بیوی ہے، مری ہے، مسز ہاشم نوید، اور یہ کتنا الزام ہے اور کتنا سچ، یہ اب عدالت میں طے ہوگا۔ عمر سلطان نے ایک جھٹکے اپنا گریبان چھڑایا تھا اور پھر شائستہ بیگم کی آہو پکار دیا کہ خاموش آنسو رہا کا غصہ جاری ہی رہا ہے، لیکن پولیس اور عمر سلطان ہاشم کو لے گئے اور وہ کہتا ہی رہ گیا کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ حیا اپنی پوری کوشش کی کہ ہاشم کے خلاف کیس نہ بنے، لیکن کیس بنا اور اتنا اسٹرانگ بنا کہ رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، اور حیا الگ عمر سلطان سے دشمنی پال کر بیٹھی گئی۔ اس نے ابھی تک کوئی ثبوت دیکھا نہ تھا اور اسے لگتا یہی تھا کہ عمر سلطان ہاشم کو پھنسا رہا ہے تاکہ پہلے نہ صحیح تو اب حیا اسے مل جائے، اور یہ بات اس نے کہتے ہوئے عمر سلطان کو تھپڑ بھی مارنا چاہا تھا، مگر اس نے حیا کا ہاتھ جھٹک کر یوں دیکھا جیسے پہچانتا ہی نہ ہو۔ عمر سلطان کا رویہ عجیب تھا، یا اس نے کبھی یہ رویہ دیکھا نہ تھا، اس لیے اسے اب سب سے زیادہ تکلیف اس کے لہجے اور رویے سے ہوئی تھی۔ لیکن اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہاشم کا کیس عدالت پہنچ چکا تھا اور پہلی پیشی کی تاریخ بھی آ گئی تھی۔ دیا خاموشی سے روتی رہتی تھی اور شائستہ بیگم صدمے کے زیر اثر کچھ دن میں ہی برسوں کی بیمار لگنے لگی تھی، اور ایسے میں صرف حیا تھی جو ساری ہمت یکجا کیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی ہاشم کے لیے، اور اسے یقین تھا کہ ہاشم بے گناہ ہے اور وہ اسے چھڑوا لے گئی۔ لیکن اس کا یہ یقین تب ٹوٹا جب پہلی پیشی میں ہی عمر سلطان کے وکیل نے ایسے ایسے ثبوت پیش کیے کہ ہاشم کے کیس کی دھجیاں بکھر گئیں اور وہ حیا تو بیٹھے بیٹھے پتھر بن گئی تھی۔ کیسا ہو سکتا تھا؟ کتنا کیا اتنا شانت دکھنے والا ہاشم نوید اندر سے درندہ تھا، اور صرف حیا ہی نہیں دیا بھی ڈہ گئی تھی اور اس کا صبر رہ گیا تھا، اس کی محبت ادھوری رہ گئی تھی، اس کا ہیرو درندہ نکل آیا تھا۔ ہاشم نوید کی آزادی کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کا گناہ پہلے ہی پیشے میں ثابت ہو چکا تھا، اور اس کا گناہ کشمالہ جہانگیر کا قتل تھا، اور اس کا ثبوت کشمالہ مرتے مرتے دے گئی تھی۔ اس دن کشمالہ ہاشم کو ایک ہوٹل میں بلایا تھا اور لیب میں اسپائی کیمرہ بھی لگا دیا تھا تاکہ آج کی گفتگو کو بھی ریکارڈ کر کے وہ ہاشم کو بلیک میل کر سکے، لیکن وہ اس کی موت کا ثبوت بن گیا جس میں سب کچھ واضح تھا۔ ہاشم کا کشمالہ کو مارنا بھی ہے اور پھر کشمالہ کے فون سے چھیڑ چھاڑ کرنا بھی، اور اس میں ایک اور گناہ کا خلاصہ ہوا تھا۔ جہانگیر مرا نہیں تھا، اسے مارا گیا تھا، سو پوائزن سے رفتہ رفتہ، اور یہ ایک اور انکشاف حیا کو پتھر کر دینے کو کافی تھا۔ عدالت نے اگلی پیشی میں فیصلہ سنانے کا کہا اور ساتھ ہی جہانگیر کا کیس رجسٹر کر کے کترینہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت سے نکلتے وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں تھی ہی نہیں، اس کے قدم اس کے وجود کا بوجھ اٹھانے سے انکاری تھے، اور روح اس دنیا نامی دھوکے میں جینا نہیں چاہتی تھی۔ اس خبر نہ تھی کہ اس کے ساتھ دیا بھی آئی تھی جو کب اٹھ کر کمرہ عدالت سے گئی، اسے کچھ پتا ہی نہیں تھا، اور جب وہ عدالت سے نکلتے لڑکھڑائی تو دو ہاتھوں نے اسے تیزی سے تھاما تھا، وہ ہاتھ جنہیں وہ ہمیشہ تھاما نہ چاہتی تھی، وہ آنکھیں اسے آج بھی منتظر نظر آئی تھی۔ خود کو سنبھالتے وہ بڑی مشکل سے میڈیا کے ہجوم سے نکلی تھی، اور وہ کب واپس گاؤں پہنچی اسے کچھ پتا نہ تھا، اور جب گھر میں داخل ہوئی تو شائستہ بیگم اسے تخت پر بیٹھی آنسو پوچھتی نظر آئی تھی، اور دیا صوفے پر بیٹھی گہرے گہرے آنسو لے رہی تھی، سانس لے رہی تھی۔ حیا اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، اور اگلے کچھ دن تک گھر میں رہتے وہ تینوں لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرائے پھر رہے تھے کہ ایک دن کا شان آیا اور اپنے ساتھ جو خبر لایا تھا وہ اتنی بھیانک تھی کہ ہر شخص اپنے ہی چہرے سے ڈر گیا۔ وہ خبر اتنی دردناک تھی کہ ہر شخص کے چہرے پر درد کی جڑیاں پڑ گئی تھیں اور پل بھر میں سب بوڑھے ہو گئے تھے۔ خبر تھی کہ قیامت جو ٹوٹی تھی تو سب کو بہا گئی تھی۔ ارہم نوید کا قتل ہاشم نوید تھا۔ ارہم نوید کا قاتل ہاشم نوید تھا۔ ارہم نوید کا قاتل ہاشم نوید تھا۔ جس نے سنا کانوں پر ہاتھ رکھ دیے اور بے یقین ہوا، یکجان دو
कालिब, जिनकी मोहब्बत की मिसालें जहां देता था, और उस मोहब्बत को मार दिया गया। शाइस्ता बेगम ने सुना तो धड़म से गिर गई और चंद पल लगे वो दुनिया छोड़कर चली गई। शाइस्ता नवीद भी मर गई। हासिम नवीद ने आज उनकी भी जान ले ली। हया धाड़े मार मार कर यूं रोई के सारा गांव इकट्ठा हो गया। और एक दिया थी जो जाना इतना हौसला जाने कहाँ से लाती थी, जो बड़े से बड़े गम पर रोती थी और बस खामोश से रह जाती थी। हया का दिल चाहता कि वो जाए और हासिम का मुंह नोच कर पूछे आखिर उसने ऐसा क्यों किया, सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। और फिर शाइस्ता बेगम की आखिरी दीदार के लिए पुलिस की हिरासत में जब उसे लाया गया तो गांव के हर शख्स ने उस पर थूक दिया था। और फिर सबने देखा कि खामोश रहने वाली दिया चीखती थी। दिया की आवाज पूरे शाकला में गूंजी थी। उसने हासिम को शाइस्ता बेगम के नाजे के पास भटकने भी ना दिया, उसे उनका आखिरी दीदार करवाया। और उसका फैसला इतना अटल था कि वो रोता रहा, चीखता रहा, लेकिन कुछ भी काम ना आया था। और उसने अगली बारी हया की थी। हया तो मार ही डालती उसे, जो पुलिस बीचों बीच बचाव की कोशिश करते उसे वापस ना ले जाती। सब बर्बाद हो गया था, सब तबाह हो चुका था। ये सब फकत एक हासिम ने किया था, सिर्फ अपने लिए सोचकर। अगली पेशी भी उसने अपना हर जुर्म कबूल कर लिया। और ये सच था कि वो भी खत्म हो चुका था अंदर से। वो जो अरहम के मरने पर बड़े दिन सदमे में रहा था, वो सदमा कत्ल का था, अपने बाप जैसे भाई को मार देने का था। और वो जो 2 साल तक वो घर बाकायदगी से नहीं आया था, वो माँ और हया का सामना करने से डरता था। उसने कबूल कर लिया कि एक हया जहांगीर के लिए उसने दुनिया उल्ट दी थी। और उसमें कशमाला ने उसका साथ दिया था। कशमाला को या की जायदाद और उमर सुल्तान दोनों चाहिए थे। और प्लान भी ऐसा बनाया कि कशमाला को भी सब मिला और हासिम को भी। लेकिन फिर कशमाला की एक बेवकूफी ने सारा प्लान एक्सपोज कर दिया। हर जुर्म का खुलासा हो चुका था और अदालत ने हासिम नवीद को अरम नवीद और कशमाला जहांगीर के कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा सुनाती थी। और अब उसे फांसी ना दी भी जाती तो उसका जमीर मार डालता उसे, जो अब उसे रोज आईना दिखाता था। निविद हाउस एक बार फिर से वीरान हो चुका था और उसमें सिर्फ वो दोनों बच्ची थी, हया जहांगीर और दिया जमशेद। वो दोनों जानती थी कि दिल मर चुका है और रूह फना हो चुकी है। कुछ दिन बाद वो संभली तो एक फैसला करती, चादर कंधों पर डालती अपने कमरे से बाहर निकली। कहाँ जा रही हैं आप, हया? दिया ने उसे जाते देखा तो पूछा। उन दिनों दिया पहले से ज्यादा खामोश रहती थी और बड़ा सा दुपट्टा डाले रखती थी। उसका वजन बढ़ रहा था। शहर जा रही हूँ, फैक्ट्रियां काफी दिन से बंद हैं और बिजनेस को बहुत नुकसान हो रहा है और जेल भी जाना है। हासिम की फांसी को भी अभी वक्त है और मैं नहीं चाहती कि मजीद एक दिन भी मैं या तुम उस शख्स के नाम को अपने नाम के आगे लगाकर गुजारें। तलाक के कागजात साइन करवा कर आऊंगी उससे। वो आंसू पहुंचकर जिंदगी की तरफ लौट आई थी। दिया ने आंखें जोर से बंद की कि उसकी जात के गिर्द एकदम तकलीफ का खसार बन गया। हया को उस पर बेइंतहा तरस आता था। वो उस दर्द भरी जिंदगी के लिए तो नहीं बनी थी और वो उसे ये जिंदगी कभी जीने भी नहीं देना चाहती थी। वो घर से निकल आई और कशान की बहन को दिया का ख्याल रखने का कहकर वो टैक्सी लेकर शहर चली गई। आई थी जारी है।